storage capacities. So differentiate various size of storage capacity. Okay, so storage tahu kan storage kan? Kamu punya hard disk is a storage, kamu punya pen drive is a storage, kamu punya SD card is a storage. Okay, storage dalam handphone, storage dalam komputer, hard disk apa pen drive kamu, that is storage. Okay. Alright, capacity is a number of bytes can be held by storage medium. The number of bytes, okay, how many characters that capacity that can hold. Okay, maybe ada setengah storage dia ada besar, storage dia besar. Ada setengah storage dia kecil. Okay. Pen drive kamu biasanya berapa storage dia? 256. Ada 1T tak? Storage 1T ada ke? Okay. Tak ada. Mana boleh tak ada? Okay, this is the example of a storage device. Okay, storage device, flash drive, floppy disk. Kamu pernah guna floppy disk kah? Pernah guna floppy disk? Pernah nampak. Okay, zip disk, CD, read, write, CDR. Okay, kalau tengok di atas sekali tu CDRW. CDRW means CD read and write. Read and write. So kamu boleh masukkan data dalam dia. Kamu boleh masukkan data sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi. Okay, CD read and write. Satu lagi CDR. CDR. CD read only. Maksud dia read only. Once kamu dah masuk data sekali, and then kamu tak boleh masukkan lagi. Okay, dari CDR. Begitu juga dengan DVD-R, DVD read write, DVD-R saja. Okay, storage tape, smart media, smart card, online storage site. Okay, tengok online storage site ni maknanya cloud. Okay, cloud storage Kemudian CD-ROM, memory stick, micro drive dan juga pen drive. Kita tak panggil pen drive kita panggil flash drive. Okay, flash drive. Okay, next. Okay, this is the measures in units such as kilobyte, megabyte and gigabyte. KB, MB and GB semua ditulis melalui huruf besar. Kalau KB huruf kecil, itu maksud dia apa? Guys? Ya, kalau kilobyte is a storage capacity jika dia huruf dia besar. They use the upper letter. Kalau dia guna small letter, KB, that mean megabits, kilobits, gigabits. Itu maksud dia apa? Dia measures apa? Anyone? Dia measures apa? Dia kilobit, megabit, gigabit. Dia measures storage, bukan storage, dia measures speed. Transfer speed. Faham Okay, so yang ni dia measures storage capacity. So berapa characters yang boleh disimpan dalam satu-satu storage. Okay, that is storage capacity. So ada kat sini kalau kamu tengok gambar rajah ni di bawah ni storage term. Okay, storage term saya tak boleh nak conteng kat sini kamu kena tengok sendirilah. Okay, storage term dia ada kilobyte. Okay, kilobyte is equal to 2 power of 10 ataupun 1024 bytes. Okay, 2 power of 10 or 1024 byte. That is kilobyte. Kalau megabytes means 2 power of 20 bytes. Itu maksud dia. And then kita upkan lagi yang storage yang besar sikit, iaitu gigabyte. Gigabyte consists of 2 power of 30 bytes.
Okay, yang besar lagi terabyte, yang besar lagi petabyte, yang besar lagi exa, yang besar lagi zeta dan yang terakhir yottabyte. Okay. Ini semua adalah units di dalam storage capacity. So bermula dengan kilo, followed by mega, followed by giga, followed by tera, peta and so on. Okay. Baik, untuk exact number of bytes untuk kilobyte seperti as I said tadi, iaitu kilobyte, dia ada 1024 bytes. Okay, 1024 bytes. Maknanya 1024 characters yang boleh store. Ada 1024 huruf, characters, symbols, numbers yang boleh di store untuk kilobyte, KB. Okay. Baik, untuk megabyte. Okay, megabyte. Kalau kamu punya pen drive, katalah 200 megabyte. 200 megabyte, maksud dia 2 power of 20 times 200 characters yang boleh simpan. Faham? Okay. Begitu juga dengan gigabyte. Kalau kamu punya pen drive, kapasiti dia adalah 2 gigabyte. Example, 2 gigabyte. Okay, that means 2 times 2 power of 30 bytes. Okay. So the numbers of characters can be stored on the pen drive is 2 times 2 power of 30 characters. Itu jumlah characters yang boleh disimpan. Maximum. Okay, maximum. Is it okay? Alright, good. Okay, next. Okay. Okay, measures in units such as kilobyte, megabyte and gigabyte. Okay, ni seperti yang saya tunjukkan tadilah, table tadi sama saja. Okay. Okay, typical storage and capacity. Baik, storage ini yang biasa kita guna storage yang biasa kita guna. Tape drive ni dah tak ada dah, few hundred kilobyte to several gigabyte sini pun dah tak ada. Disket pun sekarang dah pupus. Okay, disket sekarang dah tak ada dah. 1.44 megabyte. Okay, so maknanya 1.44 times what? Times 2 power of 20 characters yang boleh disimpan. Okay, untuk disket. Baik, untuk CD-ROM minimum is 650 megabyte. 650 megabyte. So that means 650 times 2 power of 20 characters. Okay, can be stored on the CD-ROM. Minimum. Okay, minimum capacity. Okay, hard disk sekarang ni up to 4 terabyte. Sekarang sudah ada pun 1 peta sudah ada dah ni hard disk. Kalau kamu Google 1 petabyte sudah ada dah untuk hard disk. Tapi bukannya untuk consumers lah. Okay, maybe untuk special punya event. Okay. Okay, itu adalah the relation between storage and capacity. Okay. So DVD. Okay, DVD and Blu-ray. Okay, DVD dia ada 2 side. Dia ada 1 side. Okay, kalau 1 side, satu side 4.7 gig. Okay, 4.7 gigabyte. 4.7 gigabyte DVD ni, kapasiti dia, it can store 4.75 times 2 power of 30 characters. Okay, faham 2 power of 30 characters. So dia boleh simpan characters yang begitu banyak. Alright. So kalau 2 sides, okay, DVD, if there's a 2 sides of DVD, maknanya 2 side atas dan bawah dia boleh store. Okay, atas dan bawah dia boleh store. Tapi kalau DVD yang 1 side, dia hanya store one layer saja, satu surface saja. Okay. So kalau 2 layers, kalau 2 sides, so it can store 9.4 gigabyte minimum. Okay, 9.4 gigabyte minimum. So maksud dia
9.4 times 2 power of 30 characters dia boleh simpan. Okay, boleh senang je ni. Okay, next flash memory. Flash memory contohnya adalah SSD, solid state drive. Di mana kamu boleh jumpa solid state drive, kamu boleh jumpa pada laptop. Okay, kamu boleh jumpa pada external hard disk, dia menggunakan SSD. And then kamu boleh jumpa pada tablet. Okay, mereka semua menggunakan SSD. Dan PC sekarang pun dah ke arah ke SSD sebab dia punya speed lebih tinggi daripada hard disk biasa. Okay, so SSD it can store up to 256 GB. 256 GB. Tapi ini saya rasa ni 5 to 6 years back ni. Okay, sekarang ni sudah ada 1T, 2T punya SSD. Okay, 1T, 2T, 4T pun sudah ada dah SSD. Okay, ramai orang tukar kepada SSD sekarang sebab dia speed dia lebih laju. Okay, kemudian memory card. Okay, memory card dalam kamu punya smartphone. Compact flash dalam kamera, SLR punya kamera, XD card dalam apa kamera, SDHC pun dalam kamera juga. Okay, semua ni adalah storage. So dia ada capacity dia sendirilah. And then okay, pen drive dipanggil sebagai USB flash drive. Okay, USB flash drive. Bukan dipanggil sebagai pen drive. Pen drive tu hanya nama yang diberi oleh consumer saja. Okay, tapi sebenarnya technically dia punya name dia adalah USB flash drive. Dia flash drive ni adalah dinamakan sebagai flash drive sebab dia ada satu chip di dalam pen drive itu yang dinamakan sebagai flash drive. Okay, so dia ada chip, memory chip di dalam tu. Okay, untuk flash drive up to 100 GB capacity, so it can store. Okay, so maknanya kalau dia up 100 GB, so dia boleh store berapa characters? Dia boleh store 100 times 2 power of 30 characters. Okay, itu dia punya capacity untuk pen drive ataupun flash drive. Okay, this is a conversions for one units to other units. Okay, so yang ini kamu kena, saya tak perlu hafal lah kot, tapi kena ingat je lah. Okay, so kena ingat yang line merah tu, di atas tu line merah. So maknanya dia punya unit dia menjadi lebih besar. Okay, kalau kamu tengok arah dia ke kanan, dan unit dia menjadi besar daripada bits pergi kepada byte, daripada byte pergi pada kilobyte, pergi kepada megabyte, gigabyte, terabyte dan sebagainya. Kemudian untuk proses dia pergi ke lebih besar, unit yang lebih besar, so kamu kena bahagi. Okey, kamu kena bahagi. Nanti kita lihat contoh. Okey, kemudian di bawahnya pula ialah lawan arah dia, lawan arah yang merah. So itu adalah untuk kita dapatkan unit yang lebih kecil. Okay, unit yang lebih kecil. So apabila untuk dapatkan unit yang lebih kecil, kamu kena multiply. Okay, multiply berapa? 1024. Okay, 1024. Semua 1024. Multiply 1024, divide by 1024. Tetapi yang mula-mula sekali from bit to the bytes kena bagi 8 ataupun darab 8. Okay. Baik, example di bawah tu. 1 gig convert to kilobyte. 1 gigabyte convert to kilobyte. So kamu kena, kalau kita tengok yang anak panah tu 1 gig kilobyte, so maknanya dari besar kepada kecil. So kita kena pakai anak panah warna biru. Okey, anak panah warna biru menunjukkan 2 kali times 1024. Okey, 2 kali darab 1024. Okey, untuk dapatkan kilobyte punya units. Okay, macam tu juga. Okay, ada dua cara kat situ. Times 1024 times 1024 ataupun 1 gig equal to 1 times 2 power of 10 times 2 power of 10. So kita akan dapat unit kilobyte. Okay. Alright, next example. Okay, convert megabyte
to gigabyte. So megabyte to gigabyte. Okay, kita tengok dia punya table dia tadi. Gigabyte to megabyte to gigabyte. So mega to giga. Mega to giga, so maknanya from small to okay, dia lebih besar. So maknanya dia kena divide by 1024. Okay, kena divide by 1024. So 1200 megabyte convert to gigabyte, kita kena bahagi dengan 1024 according to this rajah. Okay. Alright, next senang saja yang ini.